Buni bosa khaimano. Buni bosa khaimano ang khaimiya. Ani musuk sampati tongo, ani business tongo, ang khairang kai bada. Seri na je khajan tak te buhuk so. Mona si saw ang. Sir, Delhi uj flat pain hamane a Delhi flat pat. Delhi flat to kuno ya, 20 lakh taka kuno ya. Mo loan nai sai mano. Government ni inko baisi klai khana bla rate baisi a 20 lakh. 20 lakh taka mo tabuk ani general সম্পত্তি ফোনকা ani babuni সম্পত্তি an dabran সম্পত্তি ani businessman 2003 রক আং জায়গা পাইজাক 2000 রক খাইজাক অনেক বিজনেস কত কত থংমানে আং একমাত্র রাজনৈতিক ফাইমানে কারণ ও বড় রংন ani তিপ্রাসা বড় রংন যারা উকলা ক্লাইজাক বড় রংন যারা বুঝিয়ে বড় রংন বড় রংলে তিসানা বাগি ফাইমানে आं बिजनेस कत कत खाइमासे आं बिजनेस खाइमासे आं दिनै 35 बছর जेबाबे चिनी बर रंग शोषण खाइका कांग्रेस नि माबले जेबाबे खाइका मेलाय मुक्त क्लाय दिनै आं चिनी बर रंग खाइना होन फाइमासे आं चिनी बर रंग तिसाना होन फाइमासे आं पुरा आं लुटिना फाइया ani boro rong no lutina phaya ani boro rong ni rang no chanani phaya ani boro rong ni rang no lutina phaya chanan phaya ani boro rong ti chana phaima che ani boro rong no ti chana phaima che khajani ta hokte bu so sir Delhi ka hai thayo flat pakhen om to proman no khasa nono kariba ku ni minister MLS ro Delhi flat 17 khani to tongom hasa chair khai onek man nai tangle ani simi chair lai monro tangi ani simi chalai bandoro tangi simi ano simi angko khawa tangi le ano simi sinoro kano personal attack khaiba ang yalu pi sahib no bang koinai jiten babu no koinai nung totally opono sana nai hoje ne nini asuk agi ni simi no jaga sampoti ro tongmani nge nung tabo tik kaisa tiprasang gai মন্ত্রী মানে ইয়া গুলো হকে বড় গামনো খুসাবো ya কোন নন ব্লেম ফাইকা কিন্তু অলরেডি যতনো সাইমানো যে নাকি জমিদানি বুসা হनै নিনি বিজনেস টং হनै নং অনেক গনা রাং পয়সা গনা হनै आं 2014 आं ओ दफानो आं बासारनि बागै ओ दफानो ससानि बागै आं 2014 नि सिम आं राजनीति खायगा 13 14 नि सिम नरो हयतो जत बरक साइमियाना आं जितेन चौधरी बाय आं कन्टेस्ट खायजाक लोकसभायाव जत नर बरक साइमियाना आं कन्टेस्ट खायजाक जत बरक साइमिया 2014 आं लोकसभा बासौरिको 2014 लोकसभा बासौआ सर कैंडिडेट नगै चिनी बर रंगनो एमएलए सुदिब्राय बर्मन जे प्रकप्ति सका आबुनि यागलो सोशल मीडिया वो फेसबुक दगो नुखा बीजेपी नि गोबां कुबाक्स आदं रक त्रिपुरा जुरै बिकासि बिका कल्याणपुर तेलेमुरा आफरमुरा बरमुरा दिल्ली सब जुरै बिकासि बिकास ओफाय सोशल मीडिया रगो भाइरल खायतंका आम बीजेपी पार्टी नि नो नि बिसिंगो न सर ओफाय खायमाने उंकुलुगो दं बिसिंगो पार्टी गतो पार्टी नि बिसिंगो नो केबें नाय एबा नो चेयर नो नि ओमहाय कुन पल ओमहाय कुन सरजन्द्र दं दे मा सर न म चेयर नायखि साइमाननाय जेलासिते तंनाय न चेयर नायखि साइमाननाय हायफोनो जे मानसाखौ आंनि बर' रंनो आं खायथानाय ओ त्रिपुरा राज्यनिफ्राय खायथानाय जारा उकलक क्लाइजाक बर' रंनिफ्राय खायथानाय बयबो जेसेखुनु चक्रान खायथंतुं जेसेखुनु आनो आंनि बिरुद्धे सायथुं आं आंनि लामा आं खायथानाय नरक नायदि नरक चेरि नायदि मुसुमनको স্যার ইনভেস্টিগেট ছাড়া এভিডেন্স ছাড়া যারা সোশ্যাল মিডিয়া রোগ যে নিনি মুম্বাই মিডিয়া ফান অংখা বা পাবলিক ফান অংখা যারা প্রেসিং তমাই রোগ অংখা যে মানে নুং তো সবাব অপপ্রচার নাই আক নাই কিন্তু নুং বরং তাম সানা মুসুং যত অতিপ্রা হাস্তানি যত আনি রাংসাংনি খাজানতা কুতে বহু সোনা নরং থানা আং ইয়াফারিকা কুবুইতামো চেংরা তামো নরং আং যতন এভিডেন্স ফোনরিকা যতন নং থানি ইয়াফারিকা सुदीप बर्मन सं पुनो दिन चिनी बरंगनि बागै गाहाम नाया समीर बर्मन सं चिनी बरंग बागै कोनो दिन गाहाम नाया आबानि बागै न 35 बছর जे सीपीएम बर राजत्व चाइमान त्रिपुरा हास्ते 35 বছর এই সুদীপ বর্মন সং কারণ त्रिपुरा हास्ते ते कोनो सरकार फाया बरक टंगमानि बागै न कारण चिनी बरंग बर हामजा गया
sini borok rong nai maya sini borok rong ani takuk bukong ne borok kebagai nai maya usudi bormon song ani dofan kebagai nai maya borok ani dofan kebagai nai maya ani dofan accept khai maya ang norong no thajing saga ani mani kok borok ani mani kok abuk tui ani mani kok mono si bo musuk ani kok borok na bo musuk benga yi sawo o Tripura hasani ani khajani joto rangsangni khajong takok te buk song mo norong no wan suksidi ani kok borok ani mani kok ani rangsak abuk tumi baksa ang norok bidan sawo ani kok borok bang sawo norok nungna ani mani kok bayang sawo mono পর্যন্ত সব বেঙ্গলি তো অন হাইনো কক সিরজাম ওকলুগো যে নির্মলা সীতারামন রাং মন্ত্রী 514 কোটি টাকা যে রেকলাং মানি বিদেশি ব্যাংক নি ওকে বিদেশ নিতা ওকে আবো যে রেকলাং আ রাং নো স্টিস নন দিসও আ রাং বাগি তাম খাই যাবি তো নরক তো মিয়ানো সাইমগনা সরাই নরক মিয়ান সাইমগনা পুরা তুই হাইকে নরক মিয়ান সাইমা যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নি সম্পর্ক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক মো আং ফায়াসেনি ন কমিটি খাইকা গঠন উনকা ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আনি কোনো গ্রহ মো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক পুরা সোসাইটি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক পুরা এক্সট্রা পার্ট মো আলাদা পার্ট মোনি চেয়ারম্যান কা চিফ সেক্রেটারি মো আনি কোনো পার্ট গ্রহ মো কোনো আং সাইমিয়া ওরা আনি কোনো ইনভলভ করে বসে করুর 14 করুর দাহেন 30 করুর দাহেন বসে রাং সবাই নর মিয়ানো তুই হাইকে মিয়ানো সাইরিকা স্যার বা লুকুরা বারবার নো কমেন্ট খাই সুং দङ मा सुंह दङ जेटा स्कॉलरशिप नि इशू तापसुक जते ताम निबागै एक्सट्रा स्कॉलरशिप पेंडिंग थाङै मायखन बिकॉज गोबां मास्टार स्कॉलरशिप तुइना परि दंबायो लाइक बीएड का हाय नार्सिंग का हाय सर स्टुडेंट सुंग थै दङ सर ताम सनाय बरनि बागै बर लाइक माय ওহানি যত আনি যারা স্টুডেন্ট আনি রাংসাংনি বসারো আনি উস্তুদিনে বাগৈ আনি জানা মতন আনি সাইমন মতন ও আনি বসারংনি বাগৈ आं जेबाबे खापुरुमुय आनि चेराय खायमानि बागै बरंना आपडेट खायनानि तै काहाम फैन बंनि टयलेट बंनि तमुं जामुं बरंनि जामुं कोनो दिन कोनो मन्त्रि न खिताय नगा हामादा नुखा कोनो दिन सतै नगा हाबना नुखा कोनो दिन बंनि दगा किसिक मिसिक बंनो कोनो मन्त्रि न भिजिट खायमाना नुखा कावाना दि रांसांनि ओ बसारो आं तंसाक तामाना दि नरक नंनि যে স্কলারশিপনি বাগै নরক ওয়ানাই তংমানি স্কলারশিপ কয়েকদিন বেশি 4-5 দিন মিছিং মাননাই কিন্তু প্রপারলি নংনি যদি কাগজপত্র ঠিক তং হাকাই তো মানে বাগै লেমু লেখা মালে কাইসা শ্রেণীনি তঙ্গো যে স্ক্যাম যে ফাতার হাও স্কলারশিপ পড়িয়া কলেজে পড়িয়া রেস্টুরেন্টে সামুং তাंनाय হোটেলে সামুং তাंनाय बंनि डकुमेन्ट्स रिवै स्कैम खायै दिनै मानजाखा गोबां मा बरक मानजाखा ते डक्टर इन्जिनियार ते कतर बिजनेसमेन कतर रांनि मालिकनि बसारक 2 नाम्बार खायै इनकाम सार्टिफिकेट दिवै ओ करैनि बसा परिनानि सुजुगनो बरक बंचित खायमानि बागै मनो जासाय खाय तमा बागै किचाल लेबो पैयाखा स्कॉलरशिप पुनो दिन लेया ताबुंनि सिमी नरंनि मीडिया नि बिसिंते आं सावो ताबुंनि सिमी जत्त स्टूडेंट जत्त गार्जियन थाने आं कयनाय बछर आगे तो 2 बार 3 बार पोर्टल खोलग्रिवो एप्लीकेशन खायनानि सुजुग मानो ताबुंनि सिमी वन टाइम एप्लीकेशन खायमानाय वन टाइम पोर्टल खोलक जानाय टेक पोर्टल खोलक जाया आब्रंगाय समय मतन स्कॉलरशिप माननाय समय मतन जत्त किसु माननाय ते 2 बार 3 बार 4 बार खायै पोर्टल खोलक जागला ताबुंनि हाके जेबे चलित मा हाय ताबुंनि सिमिंगाय वन टाइम कारण मो जे समस्या तमने मनो समस्या समाधान मा खायनाय तांगै समस्या